अटल बिहारी वाजपेयी अगर 2004 में उनकी सरकार बन गई होती, मैं दावे से कहता हूं वन रैंक वन पेंशन का काम पूरा हो गया होता। और ये काम देशभक्तों से हाथों ही होना है और इसलिए काम हमारी सरकार ही कर पाएगी। इन्होंने झूठे वादे किए। সেনাকর্মীদের জন্য এক পদ এক পেনশন নীতি চালুর জন্য এভাবেই ঘুরিয়ে কৃতিত্ব দাবি করলেন নরেন্দ্র মোদী। এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে সেনাকর্মীদের জন্য এক পদ এক পেনশন নীতি চালুর কথা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। গত বছর সেপ্টেম্বরে হরিয়ানায় প্রাক্তন সেনাকর্মীদের সম্মেলনে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী আশ্বাস দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে তিনি সেনাকর্মীদের জন্য এই নীতি চালু করবেন। অন্তর্বর্তী বাজেট পেশের কয়েকদিন আগে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীরা। তাদের এক পদ এক পেনশন নীতি চালুর দাবি বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দেন কংগ্রেস সহসভাপতি। এই প্রেক্ষাপটে সেনাকর্মীদের জন্য এক পদ এক পেনশন নীতি চালুর কথা ঘোষণা হওয়ার কৃতিত্ব রাহুলকেই দিতে চাইছে কংগ্রেস। পাল্টা কৃতিত্ব নিতে তৎপর মোদীও। রবিবার পাঞ্জাবের লুধিয়ানার সভা থেকে মোদী ঘুরিয়ে কৃতিত্ব দাবি করেন। इसके पहले बजट के समय कांग्रेस की सरकारों के वित्त मंत्रियों ने कितनी बार वन रैंक वन पेंशन की घोषणाएं की है, कभी इसको पूरा नहीं किया है। इस बार भी जब मैं लगातार वन रैंक वन पेंशन की बात कर रहा हूं तो इस बार उन्होंने कहा लेकिन ये भी आपके साथ धोखा है। ये काम देशभक्तों से हाथों ही होना है और इसलिए काम हमारी सरकार ही कर पाएगी। इन्होंने झूठे वादे किए। এই দিনের সভা থেকে ফের গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান মোদী। দুর্নীতি ইস্যুতে নিশানা করেন কংগ্রেসকে। ये कांग्रेस पार्टी जो कल तक आपकी आंख में धूल झोंकती थी, ये कांग्रेस पार्टी अब आपके आंख में मिर्ची झोंकने के लिए निकली है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस के पापों को आप देख न पाए, कांग्रेस के कुशासन को देख न पाए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देख न पाए और इसलिए उनका ये जो कारनामा चल रहा है उस कारनामे के खिलाफ हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। সরকারি সূত্র অনুযায়ী এই মুহূর্তে বর্তমান ও প্রাক্তন মিলিয়ে সেনাকর্মীর সংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ। রাজনৈতিক মহলের মতে বাজেটে সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিনের দাবি এক পদ এক পেনশন নীতি চালুর কথা ঘোষণা করে ভোটের বাজারে বর্তমান ও প্রাক্তন সেনাকর্মীদের মন জয়ের দৌড়ে মোদীকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছে কংগ্রেস। পাল্টা কৌশল হিসেবে পাঞ্জাবে গিয়ে তাই মোদীও কৃতিত্ব দাবি করেন। পাঞ্জাবের সভাকে মোদী বেছে নিলেন কারণ এই রাজ্য থেকে অনেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এবিপি আনন্দ।